Let me introduce myself. My name is Indah Staningrum. Here I will present material about family law in Libya. Definition of family law. Family law is a series of rules and norms that regulates relationship between family members, including marriage, divorce, child custody, and inheritance. Pengertian hukum keluarga. Hukum keluarga adalah serangkaian aturan dan norma yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. History of family law in Libya. Libya gained independence in 1951 under King Said Idris al-Sanusi. However, not long after the same years, Colonel Muhammad al-Gaddafi carried out a military coup and won, with this victory making Gaddafi the first president of Libya. On December 11, 1969, Libya ratified its Constitution. Article 2 states that the Quran is the Constitution of Libya, which adheres to the Maliki school of thought. Regarding women's rights in marriage and divorce, it was published in 1972-1973. Sejarah keluarga di Libya. Libya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951 di bawah Raja Said Idris al-Sanusi. Namun tidak lama kemudian di tahun yang sama, Kolonel Muhammad al-Gaddafi melakukan kudeta militer dan menang. Dengan kemenangan tersebut menjadikan Gaddafi sebagai presiden pertama Libya. Pada tanggal 11 Desember 1969, Libya meratifikasi konstitusinya. Pasal 2 menyatakan bahwa Al-Quran adalah konstitusi Libya yang menganut mazhab Maliki. Mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian diterbitkan pada tahun 1972 sampai 1973. Aspects of family law in Libya. Aspek-aspek dalam hukum keluarga di Libya. First, inheritance right for women. Inheritance right for women are guaranteed in Islamic law. If a man violates the distribution of inheritance to a woman, then within a period of 3 months, the man is obliged to fulfill the return of the woman's inheritance rights. Yang pertama, hak waris bagi perempuan. Hak waris bagi perempuan dijamin dalam hukum Islam. Apabila laki-laki melanggar pembagian harta warisan kepada pihak perempuan, maka dalam jangka waktu 3 bulan laki-laki wajib memenuhi pengembalian hak waris perempuan tersebut. 2. Age of marriage. Libya Law number 176 of 1972, which was later amended in Law number 18 of 1973, stated that puberty is a condition that has legal capacity. The minimum age limit is 16 years for women and 18 years for men. 2. Usia pernikahan. Undang-Undang Libya nomor 176 tahun 1972 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1973 menyebutkan bahwa pubertas merupakan suatu keadaan yang mempunyai kapasitas hukum. Batasan usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. 3. Guardianship. A marriage is said to be valid if it's attended by a guardian. In the absence of the guardian, the court is permitted to appoint a guardian or take over for the sake of legal certainty of the validity of the marriage. 3. Perwalian. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dihadiri oleh wali. Apabila tidak ada wali, maka pengadilan diperbolehkan mengangkat wali atau mengambil alih demi kepastian hukum keabsahan perkawinan. 4. Divorce. If there is a desire to annul the marriage before the contract is carried out, then there are no legal problems. However, if there is a desire to separate after the contract has taken place, it must still go through court
procedures. 4. Perceraian. Jika ada keinginan untuk membatalkan perkawinan sebelum akad dilaksanakan, maka tidak ada permasalahan hukum. Namun jika ada keinginan berpisah setelah akad berlangsung, tetap harus melalui prosedur pengadilan. 5. Arbitrage. The mediator consists of two people who are representative of both parties to the dispute, husband and wife. This arbitration step can be taken before the divorce dispute case in something to court. The wife application for divorce is a type of divorce that cannot be annulled if it has been decided by the court. 5. Arbitrage. Mediator terdiri dari dua orang yang merupakan wakil kedua belah pihak yang bersengketa, suami dan istri. Langkah arbitrase ini dapat diambil sebelum perkara perselisihan perceraian diajukan ke pengadilan. Permohonan cerai istri merupakan salah satu jenis perceraian yang tidak dapat dibatalkan jika telah diputuskan oleh pengadilan. 6. Khulu. Khulu is interpreted as an attempt to divorce against the wife wishes as a return of a certain amount of money to the husband. The effect that occurs after khulu is the problem of providing for the children, and the money for maintaining the children is borne by the husband, while custody of the children is taken over by the wife. 6. Khulu. Khulu diartikan sebagai upaya perceraian yang bertentangan dengan keinginan istri sebagai pengembalian sejumlah uang kepada suami. Akibat yang timbul setelah khulu adalah permasalahan nafkah anak dan uang pemeliharaan anak ditanggung oleh suami, sedangkan hak asuh anak diambil oleh istri. Thank you for listening to my presentation. See you.